हाय फ्रेंड्स मु राजा आपण समस्तଙ୍କୁ ओडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत करूची। जदि आपण ओटीपी आरएमएस अप्लाई करिथिबे बा जोटा को वर्तमान कहउचंती एनसीटी सर्टिफिकेट जहार ना होची ओटीपी आरएमएस। मोर गोटे वीडियो मु अपलोड करथिली स्टेप बाय स्टेप वीडियो माने आपण जदि नुवा केबे बिफोर अप्लाई करि नाहंती से वीडियो देखि कि आपण कोन करिवे गाइडेंस नै कि अप्लाई करि परिबे। से वीडियो कमेंट रे बहुत सारा माने थिला कि मोर पेंडिंग अछि बहुत दिन हला मु अप्लाई करिछि पेंडिंग अछि कोन सॉल्यूशन मो पाखरे हेई परिबो। आमे आज डिस्कशन करिबा से विषय को टिके ध्यान देई कि देखिबे। आगुरु कोन होउथिला ए जो एनसीटी सर्टिफिकेट एटा देखि पारुथिबे ए एनसीटी सर्टिफिकेट रे कोन अछि ना आगुरु पर्सनल डिटेल्स रहुथिला माने आपणकर नेम फादर नेम डिटेल्स थिला। वर्तमान समय रे जो न्यू सर्टिफिकेट आसीची सेथिरे कोनोसी पर्सनल डिटेल्स रहु नाही। यदि आपणकर पर्सनल डिटेल्स नाही आपण टेंशन होउथिबे कि मो सर्टिफिकेट भूल कि नाही भूल नाही आपणकर सर्टिफिकेट वैलिड अछि। आउ कोन हेइथिबो एई जो सर्टिफिकेट आपणकर इश्यू हेइची ए सर्टिफिकेट रे बेळ पाइले कोन हेइथिबो मने करा जाऊ ए जो लेखाय ने डिस्ट्रिक्ट रांची रांची टा स्पेलिंग होची RANCHI बेले बेले आई ओमिट हे जाइथिबो ये सब कोनोसी इश्यू नुहे गोटे स्पेलिंग मिस्टेक ये कोनोसी रो इश्यू रो हमर कारण नुहे केवल इंपोर्टेंट होची कोन ना हमर इंपोर्टेंट होची सेशन 2020-22 आपण जो सेशन रे कोन करिसंती ना बीडी करिसंती सेई सेशन ठीक रे मेंशन थिबा दरकार आउ आपणकर कॉलेज रो ना ठीक से मेंशन हेतिबा दरकार। आपणकर कोन हेची ना सर्टिफिकेट मिली जाईची माने आपण अप्लाई करिथिले ए सर्टिफिकेट आपण को पाई जाईचंती आपण को चिंता करिवार किछि नै प्रिपरेशन रे फोकस करिवार अछि। केवल से देखिबे कि जो समय रे आपण बीडी करूचंती से टाइम रे ए कॉलेज टा एनसीटी अंडर रे रिकॉग्नाइज्ड अछि कि नै। जदि गुटे माने एनसीटी संस्था तरफ रु आपण को ए सर्टिफिकेट दिया होउची ता माने आपणकर सर्टिफिकेट वैलिड। वर्तमान बहुत पॉइंट मध्यरु फर्स्ट पॉइंट आपणकर क्लियर आंसर हे गेला। सबुठारु माने कॉमन क्वेश्चन होउची पेंडिंग रो कोन सॉल्यूशन वर्तमान पेंडिंग अछि। आगुरु माने 2022 21 23 मसिहार कथा जदि आपण ओटीपी आरएमएस अप्लाई करूथिले आपण को मैक्सिमम 15 डेज 15 दिन रे कोन होउची ना ओटीपी आरएमएस आपण को इश्यू हे जाउथिला। जदि भी आपणकर किछि मिस्टेक थिला विदिन 80 डेज सप्ताहे भितरे आपण को कोन हेची ना मेल को मेसेज आसुथला कि आपणकर ए जिंस रे मिस्टेक अछि आपण ताको कोन करूचंती करेक्शन करिकि आउ थरे री अप्लाई करि परिबे। किंतु वर्तमान प्रोसेस बदली जाईची आपण जदि अप्लाई करिचंती मिनिमम 3 मास आपण को 90 डेज वेट करिबा को पड़िबो काहे कि कोन पई भगवान जानती एनसीटी संस्था जानिथिबे तांकर अथॉरिटी जानिथिबे वर्तमान बिफोर 3 मंथ आपणकर माने अप्रूव हबो हेई पारे गोटे मंथ रे हेई जिवो 7 दिन रे हेई पारे पूरा लक डिपेंडेंट किंतु आपण को 90 डेज पेशेंसली पूरा वेट करिया को पड़िबो। 90 दिन भितरे आपण मेल चेक करथुबे नहले गोटे काम करिवे ए जेहेतु लंबा दिन हेई जाउची मोर माने रिक्वेस्ट कि आपण कोन करंतु ना जो एनसीटी टा जतले बीडी सरुची इंस्टेंट अप्लाई करि दियंतु जदि मिस्टेक हेइथिबा आपण सप्ताह रे गोटे दिन संडे दिन ही कि मतलब फ्री समय थिबो जाई कि मेल चेक करिवे थरे दिन को थरे चेक करिवे किछि मेल आसीची कि नहले थरे आपणकर आईडी पास देई कि लॉगिन करि कि ओटीपी आरएमएस रे चेक करिवे मोर सर्टिफिकेट आसीची ना अप्रूव हेइची ना डिसअप्रूव हेइची दिन को थरे आपणकर काम होउची कोन दिन सारा सेही जिंस भितरे घांटी होउचंती काहे कि ना एबे बहुत माने अप्लाई होउची घरे घरे बीडी कर सारले खाली ओडिसा रे नुहे सारा भारत रे जो माने बीडी करचनी से माने एनसीटी अप्लाई करिवे कैंडिडेट को संख्या तो कम नाही सेति पई एनसीटी कर अथॉरिटी कर वेरीफाई करिवारे लेट होउची टेंशन नबार नाही 90 डेज वेट करिवे बहुत पिला भी देखिबे कमेंट रे कहिबे कि हां 90 दिन 3 मास भितरे जाई कि आसीची मासे 2 मास लागिवो एते कि हे गेला कि नहीं। आउ गोटे जिंस आपन को ध्यान दबार अछि जो पेंडिंग पडुची गोटे कारण होउची बहुत पिला पिलांक संख्या बा कैंडिडेट को संख्या बहुत हे जाउची से माने अप्रूव करि पारु नाहंती डे बाय डे रे। आउ गोटे कारण होउची आपण किछि मिस्टेक करूचंती
ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ରିଜେକ୍ଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରିକି ଏଇ ଭିଡିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କଣ ଅଛି ନା ଭିଡିଓ ଅଛି ଦେଖିବେ ତାପରେ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏନସିଟିଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଯୋଉ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଏଡ୍ ର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ୍ ମର୍ଜ ପିଡିଏଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କୋଉ ପିଡିଏଫ୍ କଥା କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଏନସିଟିଇ ଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତା ସହିତ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ବା ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ୟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନସିଟିଇ ର ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ କଲେଜକୁ ମିଳିଥିବ। ସେ 2015-16 ଆପଣଙ୍କର କଲେଜର ଆଡ୍ରେସ ଥିବ। ସେ ଏନସିଟିଇ ଅର୍ଡର ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହେଇଛି ଟିସି ଆଉ କଣ ଅଛି ନା କଲେଜ ହେଇ ସିଏଲସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବା ଦରକାର। ୟାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ କଣ ଦରକାର ନା ଆପଣ ସେ କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍। ଏଇଟା ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନାଫାଏଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ପଡିବାର 90% କାରଣ ହଉଛି ଆପଣ ବୋନାଫାଏଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣି କରିକି ପେଣ୍ଡିଂ। ବୋନାଫାଏଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ ନା ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନା ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କଲେଜର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ବିଇଡି କରିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କଲେଜରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିକି ବୋନାଫାଏଡ ଆଣନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିପି ଆରଏମଏସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସାପ୍ରୁଭ ହେଇଥିବ। ଡିସାପ୍ରୁଭ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମେନସନ କରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ କିଛି ଆଟାଚ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଏଇ ସିଏଲସି ଆଉ ବୋନାଫାଏଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆହୁରି କଣ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ କଲେଜର ଏନସିଟିଇ ଅର୍ଡରରେ କଣ ହଉଛି ମଡିଫିକେସନ ହଉଛି। ପୁରୁଣା ମଡି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଆସିଛି। ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପୁରୁଣାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ନୂଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ନୂଆଟା ୱେବସାଇଟରେ ଅଛି ମାନେ ନୂଆକୁ ଦେବେ। ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ଯୋଉ ଟେନସନ ନଉଥିଲେ ୟା ଉପରେ ଫୋକସ ଛାଡିକି ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ 90 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। 3 ମାସ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ ମେନ୍ସ କରୁଥିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଯାଇଥିବ। ଆଇ ହୋପ ଏଇ ଇନଫରମେସନ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ କଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆହୁରି ଓରି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଏନସିଟିଇ ର ଯୋଉ କଣ ଅଛି ନା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ ଅଛି। ସେ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟରେ ଯୋଉ କଲ ଅଛି କଲର ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଇମେଲ ଆଇଡି ପୁରା ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆପଣ ମେଲ କରନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 50-100ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପଡିବ। ସେମାନେ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭ କରିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ସିଓର ସଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଡିସଆପ୍ରୁଭ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆସିଯିବ ମେଲକୁ ରିଜନ ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।